Ang bilis. Part 20, 30 na pala. Oh my God, 30 episodes na to. By the way, sorry rin ako na hindi ako nagbabay. Ay, salamat po. Sige po. Salamat po. Krrr, krrr. Krrr, krrr. Krrr, krrr. Krrr, krrr. Hello, sino po to? Uy, Chief. Sabi, may tinatawag ka daw ng boss. Ito si boss. Ito po. Salamat, manager. Hello. Meron ka ngayong promotion, Chief. Po, boss. Salamat po. Nay, good news. Na-promote na ako sa trabaho namin. Great job, anak. Mayayaman na tayo. Yes! Promotion acquired. Oh! Money!